Good morning everyone. So karon kay Lunes naman, balik na punta sa atong daily routine. So kay wala man among drivers among chariot, manilhig na laman mi diri sa karsada. Kay dili man mi katuyok sa mga kadalanan para manguha sa mga basura. Kay wala man mi driver na may importanteng gila ka among driver. So diring dapita nanilhig mi. Pero ako rin na sa video kay dili man mabidyohan akong kauban kay wala man mi cameraman. Ako ra man gibutang sa daplin ang cellphone parang makaka-video. That's all for today. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.